Hi guys, for today's video, gagawa nga pala tayo ng tutorial kung paano gumawa ng land bank account na gagamitin para sa payout ng scholar. Let's go guys. And guys, open nyo lang yung land bank app nyo, then may makikita kong ganyan pagka open. Pindutin nyo nga lang pala yung open account dito guys, then lalabas yung ganyan, continue nyo lang. Then after nyo ma-continue, may lalabas na ganyan guys. So ayan guys, pipindutin nyo nga lang pala yung una guys, then lalabas yung ganito guys. Ganyan siya. Dito guys, pindutin nyo lang yung land bank piso plus guys. Then after nyan, may lalabas na ganyan. Pindutin nyo lang yung proceed sa itaas guys. So ayan guys, ganito nga pala siya pag napindot nyo. May lalabas na proceed. Pindutin nyo nga lang rin pala yung proceed guys. Then after nyo mapindot guys, may lalabas na ganyan. Pindutin nyo nga lang rin pala guys yung pinindot ko. Then next. Next lang guys. Then may lalabas na ganito guys. Fill upan nyo lang guys. Then after nun, may mga susunod pa. Kaya nyo na yan guys. So ayan guys, yun lang for today's video. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching.